मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 24 रजब है, 8 मार्च और पीर की शाम है। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं अहल टीवी और i14 से बराह रास्त। 2 सेगमेंट होंगे और क्या होंगे उससे पहले जो मेरे साथी मेज़बान हैं, आगा सैयद अली मूसी, उनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाजरीन को और तमाम मोमिनात की खिदमत में जो है वो आज 24 रजब है, जंग फतेह खैबर है, उसकी मुबारकबाद पेश करेंगे और दुआ गो भी हैं कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाक़िफ़ से इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह 24 होंगे। रजब बहुत बड़ा अहम मुनासबत आपने बताई मूसी भाई। फतेह खैबर का दिन है और फिर नाज़रीन, जैसे कि अहले बैत टीवी का एक खासा है, कोई भी मुनासबत हो उसी मुनासबत से हम अपने प्रोग्राम्स, अपने टॉपिक्स तश्कील देते हैं। तो पहला हिस्सा क्योंकि नमाज मगरिब से पहले है, तो फिर हम आज शाम तक सेगमेंट लाए हुए हैं। इसमें कुछ करंट अफेयर्स इश्यूज मूसी भाई के पास हैं, कुछ मेरे पास है और कुछ आप भी इस पर बात कर सकते हैं। और फिर आज अजान लंदन में 6:08 है, तो उसके बाद शब शहादत है इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। तो उसी मुनासबत से हम कोशिश करेंगे कि इन आयाम में हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, बहैसियत मोमिन, बहैसियत शिया, हम किस तरह से इन आयाम से इस्तेफादा कर सकते हैं पाक मासूम की सीरत पाक से। तो ये पहलू हम इस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरनेशनल खबरें पहले जानते हैं। आगा सैयद अली मूसी भाई से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और जिस तरह से नाज़रीन के इल्म में है कि हम उनको अपडेट रखते हैं अपने साथ, और जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उसमें जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसके ऊपर जो है वो ज़रूर बात होती है। आज भी कुछ चीदा-चीदा खबरें हैं, और चूँकि फ़तेह खैबर का दिन है और फ़तेह खैबर जैसी ही जो है वो खबरें हैं, जिस तरह से रहबर मुअज़्ज़म ने अपने एक खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया था कि हम शैब अबी तालिब के दौर से निकल कर अब खैबर के दौर में हैं। तो उस खैबर के दौर को सामने रखें, और इन खबरों को जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें आप देखिएगा कि इसमें आपको खैबरियुन की झलक जो है वो नज़र आएगी। वो ज़रबत हैदरी की जो है वो इसमें झलक नज़र आएगी। सबसे पहले जो है वो जारे सऊदी अरब, सऊदी इत्तेहाद जो है, जिसने गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो मज़लूम यमनियों को खाक और खून में नहलाने का जो है वो एक पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, और पूरी शर्क़ और ग़र्ब से जो है वो अपने पैसे के बलबूते पर, जो कि मुसलमानों के अम्वाल हैं, तेल की दौलत है, हज और उम्रे का पैसा है, और उसको जो है वो मुसलमानों के ही लिए ही कत्ल के सबब के तौर पर पेश करता चला आया है। यमन के ऊपर जारियत कर रखी है, मगर उसी जंग के दौरान जो है वो यमनियों ने इस्तकामत का मुज़ाहरा किया और तागुत के सामने घुटने ना टेकने का मुदल्लिल जो है वो अज़्म किया और उसको कर दिखाया। और अब उनके हमले जो है वो तेज तर होते चले गए हैं सऊदी अरब के ऊपर, और आज सऊदी अरब पर रॉकेटों की बरसात का दिन था। आज जो है वो यमनी फौज और हौसी जो ट्राइब है अंसारुल्लाह, उनके इतने शदीद हमले थे कि जिससे सऊदी जो इत्तेहाद है वो बिलबिला उठा है। थोड़ी सी उसकी डिटेल आपके सामने पेश करेंगे। उसमें कहा ही जा रहा है कि जो ये ऑपरेशन हुआ है इसके अंदर बहुत ही मुतवाज़न था, बहुत ही इसका तवाज़ुन था, और इसमें 8 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स तैयारों ने जो है वो इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और यमन की मुसल्लह फ़ौज तर्जुमान का कहना यह है कि इस ऑपरेशन के दौरान आरामको, रास अल तनूज़ तेल की बंदरगाहें, दम्माम शहर में फ़ौजी अहदाफ समेत मुतअद्दिद सऊदी जारे ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया गया और गारत किया गया है, जिस पर बिलबिलाहट देखी जा सकती है, जिस पर पूरा जो है वो जिसको खबरें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको जो है वो रास्ते में ही जो है वो मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। हालाँकि जो है वो वहाँ पर ऐनी शाहिदीन जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो आग भी दिखा रहे हैं, और इससे पहले भी वो ये सब चीज़ें जो है वो आती रही हैं कि शहर के अंदर ज़बरदस्त धमाकों की आवाज़ें और आग के गोले बुलंद होते हुए दिखाई दिए गए। और इसके असरात, इसको खबरों को जितना भी छुपाना चाहें मगर ये छुपेंगी नहीं। इसके असरात कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों से चीखें बुलंद होंगी, जहाँ-जहाँ पर फंड्स बंद होंगे, पैसा बंद होगा, वहाँ से जो है वो फरियाद बुलंद होगी, और लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि यमनी फ़ौज की ज़रबतें किस कदर कारी थीं और किस कदर जो है वो अपने टाइमिंग के हिसाब से शदीद तरीन उनके हमले थे। किसी भी जंग में चाहे वो दो तरफ़ा ही क्यों ना हो, जंग की हिमायत कोई भी आकिल इंसान, कोई भी अक्लमंद आदमी नहीं करता,
مگر جب ایک مسلسل کسی ملک کے اوپر جاریت کی جائے اور وہ بھی ننگی جاریت کی جائے جہاں پر سول اہداف کو بھی نشانہ بنایا جائے، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، اسپتالوں، اسکولوں اور جو غیر مسلح افراد ہیں جو جنگ میں شامل نہیں ہیں ان کو بھی، حتیٰ کہ ایمبولینسز کو بھی نشانہ بنایا جائے، تو ایک مظلوم قوم کے پاس پورا حق بنتا ہے کہ وہ جاریت کے جواب میں اپنا دفاع ضرور کریں اور ایسے اقدامات ضرور اٹھائیں جس سے جاریت کرنے والا جو ہے وہ اس کے دانت کھٹے کیے جا سکیں تاکہ وہ جاریت کرنے سے پہلے 10 بار سوچے۔ تو یہی کچھ یمنی فوج اور انصار اللہ کے حوثی مجاہدین کی جانب سے سعودیہ کے اوپر زبردست حملے سے جو ہے اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور عراق سے دو خبریں ہیں۔ عراق میں صوبہ الانبار میں عین الاسد جو آرمی بیس ہے جس کے اوپر پچھلے سال شہید ابو مہدی المہندس اور شہید سلیمانی کی شہادت کے بعد ایران نے ضربتیں وارد کی تھی اور اس کو تہس نہس کر دیا تھا۔ وہ بیس جو ہے وہ خالی ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا، وہاں پر دوبارہ امریکی فوجی پہنچے تھے اور اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش میں جستجو میں تھے کہ آج صبح 7:20 پر مقاومتی تنظیموں کی جانب سے جو بار بار وارننگ دے رہے تھے اور امریکی جارے افواج کو بتا رہے تھے کہ عراق کے اندر جو آپ کی قانونی حیثیت تھی وہ پارلیمنٹ کے ایک بل کے پاس ہونے سے ختم ہو چکی ہے، عراقی گورنمنٹ نے آپ کو یہاں سے رخت سفر باندھنے کا اشارہ دے دیا تھا، اس کے باوجود امریکی جو ہے وہ وہاں سے نہیں گئے، تو 7:20 پر عین الاسد کے اوپر بھی راکٹوں کی بارش ہوئی جس کے اندر وہاں پر زبردست امریکی فوجیوں کے اندر خوف و ہراس جب وہ پھیل گیا اور ایک دن میں 4 حملے امریکی کانوائز کے اوپر عراق کے اندر رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ عراق کے اندر اب امریکیوں کو ایک ضد ایک الگ چیز ہوتی ہے مگر اب ان کی ایک پریزنس جو ہے وہ بالکل اس میں کوئی جان نہیں رہی، وہ کہیں پر بھی آزادانہ موو نہیں کر سکتے، کسی چیز کے اندر حصہ نہیں لے سکتے۔ اب ان دی اینڈ ان کو وہاں سے چھوڑ کر اور وہاں سے اپنا بوریا بستر لے کے جانا ہی ہوگا۔ دوسری خبر عراق سے جو ایک بہت بڑی خبر ہے جس کو پورے انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا وہ ہے پوپ فرانسس کا دورہ عراق، اور ایک اس دورے میں جہاں پر عراق دنیا کے اس وقت ناامن ترین ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں پر داعش کو دوبارہ سے امریکہ نے زندہ کیا اور وہاں پر جو ہے وہ حملے اور روز کی کارروائیاں جو جاری ہیں، ایک ایسے وقت میں پوپ فرانسس نے ادا کیا کہ وہ عراق جائیں گے اور سب سے پہلے انہوں نے بغداد اتر کر نجف اشرف آنے کا قصد کیا اور آیت اللہ سید علی حسینی السیستانی ذل علی سے ان کے گھر جا کے جو کہ ایک پتلی پتلی گلیوں میں اور ایک چھوٹا سا ان کا گھر کرائے کا، اور وہاں پر وہ جا کر ان سے خود جو ہے بالمشافہ ملے اور وہ ایک بیسیکلی شکریہ ادا کرنے گئے تھے کیونکہ جب داعش نے موصل کے اوپر جاریت کی تھی اور وہاں پر جو کرسچن کمیونٹی ہے جو کہ عراق میں بہت کم ہے، صرف 4-5 لاکھ 5-6 لاکھ کے اندر لوگ کہے جاتے ہیں، وہاں پر چرچوں کو آگ لگائی تھی اور ایک اسلام کا وہ ورژن جو کہ اسلامک ورژن نہیں ہے اس کو پیش کرنے کی پوری کوشش کی تھی، تو آیت اللہ سید سیستانی کے فتوے سے ان کو نجات ملی تھی اور پوری عراق سے جو ہے وہ ایک فورس کھڑی ہوئی تھی جس کو حشد الشعبی کہا جاتا ہے، جس میں شیعہ نوجوانوں نے 1 ملین سے زیادہ رضاکاروں نے حصہ لیا اور جا کے اپنے اہل سنت مظلوم بھائیوں کو اور بھی غیر مسلم جس میں کرسچن اور یزیدی اور فرقے کے لوگ تھے ان سب کو جا کر داعش جیسے خونخوار لشکر سے امان دی تھی اور ان کو ان کے گھروں میں باعزت جو ہے وہ واپس پہنچایا تھا۔ تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پوپ جو ہے وہ خود چل کے جو ہے وہ ویٹیکن سٹی سے نجف اشرف پہنچے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ دو بڑے مذاہب کے درمیان، اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک مثالی ملاقات کہی جا رہی ہے اور اس کے دور رس نتائج کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس میں ایک چیز اور بھی طے ہو جاتی ہے کہ جہاں پر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کا پیش کیا ہوا اسلام ہی اصل اسلام نظر آتا ہے، ورنہ داعش ہو، طالبان ہو، القاعدہ ہو، الشباب ہو، بھوکو حرام ہو، دنیا جانتی ہے کہ ان تمام خوخار تنظیموں کا اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، کوئی بھی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے نے آج تک اس روئے زمین پر خودکش حملے جیسی ناپاک کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے چہرے کو پوری بھرپور بگاڑنے کی کوشش کی گئی، مگر پھر بھی پوپ فرانسس جانتے تھے کہ اصل اسلام کا چہرہ کہاں ہے اور وہ وہیں پر تشریف لائے اور آ کر انہوں نے 2 قوموں کو ایک کر کے امن اور سلامتی کا پیغام دیا اور کہا کہ اب ہتھیاروں کو خاموش ہو جانا چاہیے اور انسان کو اس کا شرف ملنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ تھی کچھ خاص خبریں آج انٹرنیشنل جو ایک افق ہے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ جیسے جیسے اس کے اندر مزید اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے اس کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ جی فاروق بھائی۔ ماشاءاللہ بہترین، اور موسی بھائی بہت خوبصورت وہ مناظر تھے جب پوپ کا دورہ تھا اور آیت اللہ سستانی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، تو واقعی دنیا بھر میں اور یہاں ویسٹرن میڈیا میں بھی وہ کافی خبروں کی زینت رہا۔
تو ناظرین آگے چلتے ہیں، اور پاکستان میں جانے سے پہلے کچھ یہاں کی جو لوکل خبریں. یو کے میں آج اسکول کھل گئے، 8 مارچ تھا، اور 8 مارچ میں پہلا جو ایک جسے کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑی سی آسانیاں ہوں گی یا تھوڑی سی چھوٹیں دی جائیں گی. تو پہلی آسانی یا پہلی ذرا زندگی میں واپس آنے کی جو ایک لہر نظر آئی ہے، وہ آج اسکول کھلے ہیں. اور کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ بورس جانسن دوبارہ اس پریس بریفنگ دے رہے تھے، اور وہ کافی آپٹیمسٹک تھے، پر امید تھے کہ اب اس بار جو ہے وہ کوئی ایسی اسپائک جب اگر آئے گی تو اس پر ہم کافی کنٹرول رکھیں گے. کیونکہ ساتھ ساتھ ایک تو ویکسینیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ٹیسٹنگ کا معاملات، اسکول میں جو بچے جائیں گے، جو سٹاف ہے، تو یہ ٹیسٹنگ کے ذریعے کافی آسانی ہوگی. اور اس بار جو ٹریولرز ہیں، جو مسافر ہیں، ان کے لیے بھی تھوڑا سا سخت ایک نظام رکھا گیا ہے کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے، کوئی ریڈ لسٹ کنٹریز بھی بنائی گئی کہ جو وہاں سے آئیں گے ان کے لیے الگ معیار رکھا گیا. تو یو کے گورنمنٹ کو جو پچھلے سال اس وقت کرنا چاہیے تھا، وہ اس سال بہرحال وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں. اور حالانکہ بورس جانسن کی یہ رہا کہ وہ بہت جلدی میں سب کچھ یا شاید ان پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی کوئی ایسا انفلوئنس ہوگا، کیونکہ اس وقت ٹرمپ بھی نہیں تھے، وہ بھی ایک اس کرونا وائرس کی شدت کو عجیب و غریب سمجھ رہے تھے. آسانیاں اور لاکھوں لوگ امریکہ میں بھی فوت ہو گئے، اور یو کے میں بھی پچھلے سال بورس جانسن کے جو ان کی سپیچز ہیں، ان سے بھی ہمیں ایسا لگا نہیں کہ وہ کافی سیریس ہیں. تو اس بار تھوڑی سی ان کے اندر تبدیلی ہم محسوس کر رہے ہیں، اور کچھ اچھے فیصلے کر رہے ہیں. اور ابھی بھی جو غیر ضروری ایسی جو دکانیں ہیں یا سٹورز ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، وہ 12 اپریل تک کھلیں گے. تو یعنی اور ایک حوصلہ افزا بات یہ بھی، ویسے تو ایک ایک جان کی جیسے ہم کہتے ہیں ایک اہمیت ہے، لیکن 100 سے کم ہلاکتوں کا ہونا بھی دوسرا آج لگاتار دن ہے یو کے میں. تو 100 سے کم بالکل ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو یہ کافی بہتری آئی ہے. جہاں پر کچھ ہی ہفتے پہلے سینکڑوں میں اموات کا ہم سن رہے تھے، تو یہ بہت اچھا ایک فگر بتا رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ معاملات کچھ بہتری کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. دوسرا جن کی وجہ سے، جس طبقے کی وجہ سے اس معاملے کو سب سے زیادہ جسے کہتا نا کہ آگے فرنٹ لائن ورکرز جو تھے، جن کے لیے تالیاں بھی بجائی جاتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا، وہ این ایچ ایس سٹاف کے لیے بہت ہی کوئی اچھا اعلان نہیں کیا گیا. صرف 1% جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. بہرحال ہمارے سٹاف میں تو 1% کا بھی اضافہ موسی بھائی ہم سے بہرحال بہتر ہوا، لیکن 1% سٹاف، وہ نرسز ڈاکٹر، وہ کافی نالا ہیں کہ یہ 1% ہم کیا کریں گے اتنا. وہ بلکہ بہت سا ایک سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا، یہاں کے ڈاکٹر نرسز کہہ رہی تھی کہ یہ 1% اضافے کا اتنا بڑا جو ہمیں ذخیرہ ملے گا، وہ ہم کہاں کہاں خرچ کریں گے. تو یہ ایک عجیب واقعی بات ہے. دوسری طرف بورس جانسن نے کہہ دیا صاف صاف کہ بھائی جتنا ہم افورڈ کر سکتے تھے اتنا ہم نے بڑھا دیا ہے. تو یہ خبر یہاں کی تھی. اور دوسری پھر خبر یہ بھی بڑی شدت سے یہاں پر سنی جا رہی، دیکھی جا رہی ہے، جو پرنس ہیری اور میگن کی جو ایک انٹرویو آیا امریکہ میں، وہ بھی بہت چرچے ہیں. اور وہ بہو ایسی بہو ہیں کہ وہ اندر کے راز شاہی خاندان کے نکال نکال کے پریس میں آ رہی. پہلی ہم جب ابھی پاکستان میں ہی ہوتے تھے، لیڈی ڈیانا کے اس قسم کے کوئی بھی چھوٹے موٹے معاملات جب سنے جاتے تھے، یہاں کا پریس اچھالتا تھا. اور اب میگن کا جو انٹرویو میں، اور خاص طور پہ جو ایک شاہی خاندان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب وہ امید سے تھی، تو بچے کی رنگت سے متعلق بھی ان سے سوالات کیے گئے، کیونکہ وہ خود افریقن ہیں، اور ان کی خود کی رنگت وہ ایسی نہیں ہے کہ جو یہاں کی، بلکہ چلیں شہزادہ میگن کی، شہزادہ ہیری کی تھی. تو اس وجہ سے جو ایک متعصبانہ کچھ ہنٹ جو دی ہے انہوں نے، تو اس پر کافی ایک یہاں پہ شور ہے. اور ایون ابھی بورس جانسن سے بھی ایک صحافی نے بھی یہ سوال پوچھ ڈالا کہ پورے یو کے برطانیہ کی بے عزتی ہو رہی ہے کہ بھائی یہ سارا معاشرہ ایک کیا متعصب ہے، کیونکہ $93 ملین جو ہیں وہ سال کے خرچ کیے جاتے ہیں صرف شاہی خاندان کے پروٹوکول، ان کی آمد و رفت، ان کے ساری دیکھ بھال کے لیے. تو $93 ملین یہاں پر جہاں پر جو سٹاف ممبرز ہیں ان کا 1% تنخواہ بڑھائی جا رہی ہے. تو ایسے بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں کہ بھائی یہ کس وجہ سے خرچ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کیسے وہ جسٹیفائی کریں گے. تو یہ یہاں کی خبریں تھیں.
आते हैं पाकिस्तान की खबरों में। और पाकिस्तान की खबरों में वो एक हमने मूसी भाई वो एक कसीदा ना कि सभी खुश है, वहां पे सभी खुश हैं। एक दिन सही। एक दिन सभी खुश थे। वो गिलानी साहब जब जीते वो खुश थे, हमने शिकस्त दे दी, जमहूरियत की फतह हो गई। हालांकि वीडियोस भी आई कैसे वो जीते, वो हम सबके सामने। इवन खातून जो उनके मद्दे मुकाबल थी वो जीत गई। उनके वोट जो थे वो 174 थे फौजिया बीबी के। और फरजाना कोसर जो यूसुफ रजा गिलानी ही के पैनल में थी, वो 161 वोट लिए थे। तो एक दिन तो उन्होंने कहा कि वह हम जमहूरियत की फतह हो गई। दूसरे दिन, बल्कि एक दिन छोड़ के, इमरान खान ने बल्कि एक अगले दिन खिताब किया और उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा। और फिर अगले दिन एतमाद का वोट दिया और फिर वो खुश हो गए। और वहां पर तालियां बज रही हैं। और वही लोग जो पर्ची पे कहीं मोर और लगा के आ गए, कहीं टिक कर दिया, किसी ने साइन कर दिए, तो वही लोग जो हैं वो इमरान खान के इर्द गिर्द धमाले डाल रहे थे। और साथ में अपोजिशन बिल्कुल वहां उनका बाइकआउट था, वो तो आए नहीं थे। तो वो फिर उनकी खुशी का दिन था। लेकिन अब दोबारा एक नया मोड़ आ रहा है। अब 12 मार्च को सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है, जिसमें संजरानी बमुकाबला गिलानी। तो ये अब देखते हैं कि संजरानी साहब जो पहले जब चेयरमैन बने थे तो उनको भी काफी गैबी मदद मिली थी, जब जरदारी साहब और इवन उस वक्त की पीटीआई भी संजरानी साहब के साथ थी। और नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो हाथ मलते रह गए थे। और अब ये देखना है कि अददी तौर पे तो इस वक्त अपोजिशन का जो धड़ा है उसके 53 वोट्स हैं। 47 वोट्स जो हैं वो पीटीआई या हुकूमती इत्तेहादियों के हैं। तो अगर तो ये शफाफ पोलिंग हुई तो फिर तो सीधा सीधा बनता है कि ये गेलानी साहब ही सेनेट चेयरमैन बनेंगे। लेकिन अगर वही मामला हुआ जो यहाँ पर गेलानी साहब के सेनेटर बनने में हुआ, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और अब जो मरियम साहिबा, बिलावल साहब जो हमारे अदारों को कह रहे थे ये न्यूट्रल हैं, उन्होंने अगले ही दिन जब मुलाकात हुई है बाजवा साहब की इमरान खान साहब से, तो उस पर एतराज किया है। और अब वो कह रहे हैं जी औलाद बचाओ मुहिम शुरू की हुई है, यानी बेटा बचाओ मुहिम। वो उन पे ताना था कि अब्बू बचाओ मुहिम शुरू कर रहे हैं। तो मरियम साहिबा ने साफ ये कहा है जी अब उनकी औलाद बचाओ मुहिम शुरू की हुई है। तो ये अब दोबारा मामला है। और फिर उसके अलावा भी एक और हमने देखा कि पार्लियामेंट जहां पर अंदर एतमाद के वोट के हवाले से बात हो रही थी, वहीं बाहर जो है वो WWF रेसलिंग शुरू थी। वहां पर पीटीआई वर्कर्स जो हैं वो नारेबाजी कर रहे थे। और कुछ एमएनए और सेनेटर नून लीग के, जिसमें इवन साबिक प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी भी थे, मरियम औरंगजेब साहिबा थी, मुसद्दिक मलिक थे, एक आध को जूता, एहसन इकबाल साहब को वो जूता भी किसी ने जो थ्रो था, पता नहीं शायद उनका भी वो क्रिकेट से जरूर ताल्लुक होगा। हालांकि निशाना कभी कभार चूक जाता है, लेकिन उनका निशाना जो है वो एक हद नौयत की उनका सही लगा। लेकिन अफसोस की चीज थी, ये सारे मनाजर कोई खूबसूरत नहीं थे, होने नहीं चाहिए थे। और मरियम साहिबा ने तो अब ये तक कह दिया है कि जिन लोगों ने दो दो थप्पड़ हमें मारे, हम उनको 10-10 थप्पड़ों से उसका जवाब देंगे। तो ये जो शिद्दत है, ये जो एक कशीदगी है सियासी, वो वहां पे हम कम होता नहीं देख रहे। इस पर तबसरे इंशाल्लाह भी करेंगे मुस्लिम भाई और नाज़रीन, आपकी कॉल्स भी खोलेंगे। एक और चीज जो आज हुई है, वो आज 8 मार्च यौम खवातीन था, खवातीन का आलमी दिन। तो ये भी एक दंगल जरूर होता है वहां पे, एक मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लास्ट ईयर आपको याद होगा। तो इस वक्त उस किस्म का कोई ऐसा पंफलेट या ऐसा हमने प्ले कार्ड तो नहीं देखा, लेकिन काफी भंगड़े वहां पर और नाच और ये गाने हमने कुछ मनाजर ऐसे देखे हैं। तो अजीबो गरीब सिलसिला है कि जो खवातीन की आजादी की हमारे जहन में या हमारे नजर में क्या मेयार क्या है। क्या ख्वातीन की आजादी से मुतालिक जो लोग अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो क्या एक ऐसी बिल्कुल रोक टोक से आजाद आजादी है जो जैसे वेस्ट में है, वैसी आजादी होनी चाहिए कि जहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं। या ऐसी आजादी होनी चाहिए कि जो हमारे यहाँ मर्दों को भी सही मानों में देखी जाए तो वो होनी नहीं चाहिए। तो उसमें औरत और मर्द की कोई कैद नहीं है। यहाँ पर हमारी सकाफत होती है, हमारे मजहब जो है वो क्या छूट देता है क्या नहीं देता। तो उसमें मर्द और औरत की तफरीक नहीं है, बाउंड्री सबकी
मुतय्यन कर दी गई हैं। तो इसमें पता नहीं अब हमारी जो कुछ ऐसी खवातीन जो मुट्ठी भर हैं वो क्या चाहती हैं कि अपना सालन खुद गर्म कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो अजीबो-गरीब वहाँ पे ये आज का दिन भी रहा, कुछ टॉक शोज़ भी हुए अमूमन जो होते हैं। तो जी मूसी भाई, मैंने जल्दी-जल्दी ये लपेटने की कोशिश की, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो जो आपने उसकी बात की ना कि वो कोई साहब क्रिकेट ज्यादा अच्छी खेले हुए थे, हुँ, जिन्होंने हुँ। गलत हरकत की, बहरहाल जूता खींच के मारा, महज़िब दुनिया में ये नहीं होता। मगर मुझे तो जी हाँ। लगा वो मतलब क्रिकेट से भी आगे की कोई लेजर गाइडेड चीज थी वो। मतलब जी हाँ, जी हाँ। इतने लोगों में, हाँ मतलब आप देखें कि कब सिविलाइज्ड होंगे हम, और कब जो है वो इन चीजों को बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त कब आएगी। और ये बयान के कि अगर जिन्होंने 2 थप्पड़ मारे हम 10 थप्पड़ मारेंगे, तो ये लीडरशिप है जो ना, भी हो रहा है। जब जी ऊपर हाँ। से लोग लीडर्स हमारे ये कहेंगे, यानी हाँ, जैसे फिरका वाराना अगर लड़ाई होनी हो, तो उलमा कराम जो बड़े फिरकों के जब वो एक दूसरे को कहेंगे तो नीचे वाले तो फिर वो डंडा सोटा चल जाएगा उनका। यही हाल हमारी बिल्कुल बिल्कुल। सियासी लीडरशिप का है। तो वो एग्जैक्टली मरना तो मराना चाहते हैं तो डेट से। जी हाँ, प्लीज। तो इससे एक आम 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 आदमी को क्या फायदा हो रहा है इससे? यानी कोई सेनेटर आ जाए, या कोई चाहे वजीर आजम कोई वो तब्दील करा लें, कुछ भी कर लें, ये जो कुछ हो रहा है, अगर अवाम में थोड़ा सा भी शऊर है और वो गौर से देखते हैं, तो वो ये देखें इसमें से उनके बेनिफिट में क्या जा रहा है, उनके हक में इसमें क्या जा रहा है। ये तो ऐसा है जैसे एक एक मरे हुए जानवर पर जब वहशी झपटते हैं, उसमें हर एक की कोशिश ये होती है कुछ उसके हाथ आ जाए, कुछ कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा उसको भी उसमें से मिल जाए। उसमें जो ज्यादा हम्म, ताकतवर होता है वो ज्यादा खा लेता है। तो सिवाय इसके और तो कुछ अवाम के लिए इसमें कुछ फलाह बहबूद के लिए क्या चीज नजर आती है, इसमें लोग क्यों खुश होते हैं, मेरी ये आज तक समझ में ना आई कि कब आखिर लोगों को अकल आएगी, कब शऊर आएगा। यही बात है कि अफसोस की सूरत हाल कि हमारी जो लीडरशिप है, क्योंकि या चलिए लीडरशिप भी वो अपना अपना उनका मुफाद होगा, लेकिन जब तक हमारे इदारे जो हैं, पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा कि ओपन बैलेट में हो, शो ऑफ हैंड हो, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गेंद जो है वो इलेक्शन कमीशन के खाते में डाल दी। इलेक्शन कमीशन के पास ये सारे मवाद आ गया और अब वो जो वीडियोस हैं उसकी जो एक इन्वेस्टिगेशन है या उसका इजलास या उसकी हेयरिंग जो होगी वो 11 मार्च को होगी और 12 मार्च को वो इलेक्शन है सेनेट चेयरमैन के। तो इतना गैप क्यों है, जब एक अच्छा कदम उठाया डस्का जिमनी इलेक्शन में कि जो भी धुन की वजह से गायब हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर इधर उधर हो गए, पूरा इलेक्शन कालादम करार दे दिया, अच्छी बात है, कुछ लोगों को मुअत्तल किया गया। तो वही जब आप एक आप अपनी फोर्स दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपना कंसर्न दिखा रहे हैं, तो इतना बड़ा इदारे के अंदर जब इतना मामला हो गया तो इतने 4-5 दिन का गैप, और फिर बल्कि बकायदा एक ऐलानिया आया वजीर आजम की स्पीच के बाद, जी हमें बहुत दुख हुआ और ये हो गया वो हो गया। तो अजीबो गरीब ये सब अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो ये सारी जो एक बकरा मंडी लगी थी ये नहीं हो सकती थी, और ये इलेक्शन बिल्कुल शफाफ होते, लेकिन दफा वो होते। इदारे ने वो अपना काम सरंजाम नहीं दिया। और नहीं असल अब जी उसको जी देने बोलिए। नहीं दिया ना, उसको देने नहीं दिया क्योंकि ऐसा हम्म, रखना है अवाम को इस ऐसे ही। तरह से रखना है, इन हालात में रखना है, ताकि रोज 200 टॉक शोज हो, लोग वो देख के सिक हो जाएं और लोग इसी में रहें, कोई एक तंजीम का हामी बन जाए, शिद्दत उसमें आ जाए। दूसरा दूसरा ये इन्हीं अपने मसाइल भूलकर इन चक्करों पर ये डिबेट करते रहे। ये 70 साल से इनको ऐसे ही रखा जा रहा है। और ये कौन सी मुझे तो ये कुवतें जो हमारे यहाँ जो जिसका कहा जाता है ना कि असल ताकतवर वही हैं, तो मुझे तो लगता है कि उनकी तरफ से ही इस किस्म के सिकम रखे जाते हैं, या कि हम कोई ऐसा पुख्ता निजाम बनने ही ना दें कि जब हमारी जरूरत ना पड़े। यही मामला मुझे लग रहा है, वरना अगर ये सेनेट के इलेक्शन थे, 340 शायद मेंबरान थे उस दिन, तो उन 340 मेंबरान की वोटिंग से मुतालिक अगर वो कोई वो लग जाता, ऊपर बारकोड लग जाता या कुछ ऐसी पता लग जाता, और आज जो 16-17 लोग बिके थे उनका पता चल जाता, और इमरान खान वो देखे ना हाई मोरल ग्राउंड्स की वो बात कहते हैं, अगले दिन तकरीर उन्होंने कर दी जो मुझे पता है कौन लोग बिके हैं, बकाऊ माल, ये वो गद्दार, सब कुछ हो गया। अगले दिन जब एतमाद का वोट चाहिए था, इमरान खान साहब के वो हाई मोरल ग्राउंड जो है वो बिल्कुल वो ऐसे थे जैसे वो सही होगा। वो भी दफन हो गए कहीं वो केटू पहाड़ में।
तो ये अजीबोगरीब नहीं मामला देखिए, है। ये आदमी वो कहे ना जो जहांगीर तरीन के जहाज में ना घुमा हो। इससे पहले जहांगीर तरीन भी यही काम करते रहे ना, पैसा फेंकते रहे, लोगों को खरीदते रहे। अब अगर दूसरा आकर ज्यादा पैसे फेंकेगा, जो आदमी पहला ऑलरेडी पैसे पर बिका था, उसको जब ज्यादा पैसे ऑफर की जाएगी वो उधर चला जाएगा। तो इसमें तो कोई इनको शिकवा इनका वही तुक ना। बनता नहीं। ये तो वो आदमी बात करे जो बिल्कुल इस मामले में शफाफ रहा हो, जिसने ये सब काम ना किया हो। और ये बात, वहां पर रहता है मतलब। मुझसे भाई बात उस वक्त की जाती है जब मेरा नुकसान हो रहा है, जब मेरा फायदा हो रहा है। अभी मैंने संजरानी यही जब चेयरमैन बने थे 2 साल पहले, तो हम्म, पीटीआई का फायदा था, नून लीग को गिराना था। उस वक्त जरदारी और इमरान भाई भाई बने हुए थे। और या ये जब अदम एतमाद आया और 64 में से 50 लोग रह गए, तो उस वक्त पीटीआई खामोश थी। उनकी अखलाकियात, उनके जो हाई मोरल ग्राउंड है, वो बिल्कुल सब खत्म हो गई। जरूरत ही कोई नहीं थी। सब, हाँ, अब दोबारा देखें, अब ये खामोशी है। अब क्योंकि सेनेट इलेक्शन, अब जो चेयरमैन के इलेक्शन है वो अभी खुफिया वोटिंग से अगर होंगे, तो उसमें अपोजिशन के लोगों को तोड़ ताड़ना एक इजी होगा। और अब हुकूमत इस वक्त खामोश है, क्योंकि अब उनके मुफाद में है ये 4-5 दिन के बाद अगर ये सब नया जो दंगल असल लगेगा, बस ये अपना मुफाद है। असल उसके बाद है ये मफाद है। अखलाकियात, उसके बाद ये सियासियात, मदीना की रियासत जब जरूरत पड़े, मदीना की रियासत। और उसके बाद ऐसे काम इम्प्लीमेंटेशन होगी कि वही बिल्कुल, बंदा जो छू के भी ना झूठा गुजरे। है, जिसने गलत अपने कागजात शो किए, नेशनल असेंबली का मेंबर से नाअहल हो रहा है, फैसल बावडा, वो आपने हुँ, सेनेटर बना दिया है। तो ये बिल्कुल कभी ऐसे ही ऐसा हो देखिए। सकता है मदीना की रियासत में अगर एक एक जगह से झूठा हुआ हो और आपने कहीं और अंदाज से आपने हुकूमत में मिला लो, तो ये तौहीन है ऐसे मदीना की रियासत कहना। मदीने की तो आप रियासत अपना नहीं है, काम करते बसरे। जाएं। हाँ, जी। बसरा की रियासत है। अलबत्ता बहरहाल जो तारीख पढ़े हुए हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। बहरहाल खैर, मगर आगे बढ़ते हैं। देखिए फारूक भाई, जो आप बात कर रहे हैं मतलब देखिए, वो एक कुव्वत जरूर है। एक कुव्वत हम्म, जरूर है जो चाहती है कि हमेशा जो हुकूमत है वो कोalition गवर्नमेंट हो, जिसमें चारों सूबों में अलग अलग किस्म के लोग बैठे हों, जो वफाक की सुन ना रहे हों। उसके अंदर बिल भी पास हुए हुए हैं, वो खुद मुख्तार भी हैं, ये मसाइल रहे हैं। मगर इसके अलावा एक एलिमेंट और भी है। वो कौन है जो पाकिस्तान में इस कुव्वत को एम्पावर करता है कि आपने इस तरह का सेटअप रखना है। कोई भी हुकूमत एक पूरे वफाक चारों सूबों में नहीं आनी चाहिए, मजबूत नहीं होनी चाहिए, उसकी जमहूरियत हम्म, जबरदस्त नहीं होनी चाहिए, अवाम से राब्ते में नहीं होनी चाहिए, लोगों की फलाह बहबूद का काम नहीं होना चाहिए, लोग खुशहाल ना होने चाहिए, लोग स्ट्रेस में रहने चाहिए। ये हैं जी ना। बैरूनी कुव्वतें जिनका एजेंडा है ये। बहरहाल कॉलर हमारे साथ है, तो आप कॉलर ले लें। ये कॉलर से अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अहमद साहब। भाई आप मुझे भाई को बहुत पूछता हूँ। मेहरबानी, वालेकुम अलैक्म सलाम। बाकी सलाम। मुल्कों का तो आपने पहले जो मुफ्ती भाई ने फरमा दिया, अल्लाह ताला देख रहा है और उनको लिए जरूर अजाब नाज़िल करेंगे जो मुसलमानों को नजायज तंग कर रहे हैं। दूसरा, अच्छा। आपने वाडा का भी, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, अगर वाडा गलत पे है तो अल्लाह ताला इसको भी पकड़ेगा और इसको भी जैसे मक्खन से बाहर नहीं निकाल नहीं, देता है। वादा तो गलत होगा ही होगा, लेकिन उसको लाने वाला साफ नहीं है ना सर। हाँ बिल्कुल, जो लाने वाले फोन हाँ, कर रहे उस हो पे उसको भी मुजरम है, वो भी डंडा वही ले था। जाना चाहिए। दूसरा, आप इंजेक्शन अभी वही रखे जो पीपल्स फरमाया, पार्टी वालों को लगाते हैं आप। हाँ जी, मैं अभी आज मौलाना फजल मान ने जनाब के नामजद कर दिया है अपना पूरी जनरल चेयरमैन। उस सही। बंदे को चेयरमैन नामजद कर दिया है सेनेटर का, जिसने 60 अरब डॉलर रुपया फ्री में आ जाना था पाकिस्तान को। उसने बिल्कुल एक सही। बंदे की बात मान के लेटर ना लिखा, और सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को घर भेज देती है, वो इस काबिल नहीं समझती वज़ीर आज़म, वो तो सेनेटर की सीट के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। दूसरी बस वो तरफ देखें, एक मुद्दे वफादार है पर ना जी। बात मानने वाले ये लोग हैं। अब वो चूंकि जो बांध के पीछे आता था वो भी सेनेटर चेयरमैन रहा है, अपना रजा रबानी, सही। उसने भी जनाब आंखों में आंसू लेकर रोया जिस दिन 70,000 लोगों की गर्दनें कट चुकी थी और जो अदालतें बनी, तो वो रोना शुरू कर दिया। लेकिन वोट देने पर जब जरदारी ने जिधर कहा उधर दे दिया। ये मेरे जो चेयरमैन बनते मुल्क के सेनेटर के, ये पैसे दे के जो बनते हैं, वो पैसे वाले की बात मानते हैं। फिर अवाम किधर गई जिन्होंने वोट डाले होते हैं, ठीक। जो इनको वोट दे देकर वहां भेजते हैं, और जिन्होंने कानून, अब ये सेनेटर जो है जितने बने हैं, वहां पे कानून बनते हैं, कानून बनाने नहीं देते, बाहर आ जाते हैं, एजेंडे फाड़ के फेंक देते हैं। और अगर सदर लाता है ऑर्डिनेंस के तहत, वो भी नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं मदीने में सौदे करते हैं, अगर वो भी नहीं, ये अदालतें जो कर रही हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं हमारे सेनेटर में हो रही है, ये कौमी असम्बली से, अगर अदालतें कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ही करेगा,
तो उसने ये करना था, ये 16-17 वोट जो चोरी पैसे दे के खरीदो फरोख्त हुई, जो उसके बेटे की कैसेट आई है सामने, वो सही मान रहा है, तो सही फिर इसको चाहिए था ये ऐसा चेयरमैन दोबारा ला रहे हैं जो जरदारी की बात मानकर 60 अरब रुपया नहीं दिया, अपने घर को चले गया, ऐसा जो हार चोरी करता है तुर्की के बादशाह का दिया हुआ, तो बिल्कुल वो सही बेईमानी के फैसले करेगा, ऐसा बंदा आना चाहिए। और मौलाना फजल मान जो सब चोरों की माँ 11, आप देखें एक बंदा एक तरफ है, 176 वोट 78 ले जाता है, ठीक और है 11 पार्टियां एक तरफ है। ठीक है आप देखें कि इसको अगर कोई थोड़ी बहुत ही कुछ मदद हो रही है, इसकी ईमानदारी की वजह से हो रही है, दूसरी तरफ बेईमानों का टोला है जो सही चाहते हैं वो चेयरमैन दोबारा आ जाए जो एक बंदे की बात मानकर 60 अरब रुपया भी नहीं चले दिया। आगे बात रिपीट हो रही है आपकी अहमद साहब, सही है सर। पॉइंट है, आप आगे नमाज के जो अभी अजान के बाद होगा इसके ऊपर थोड़ी चले रोशनी डालेंगे। सही सही, बहुत शुक्रिया अहमद साहब। नमाज के बाद तो फिर हम कोई अच्छा काम करेंगे पाकिस्तानी सियासत पे बात नहीं करेंगे। और मुझसे भाई ये कहा जाता ना कि तब्दीली और एक ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, अब भी लोग क्योंकि अब यानी इस टाइम पे जब हम सिचुएशन देखते हैं ना, अब भी अगर हम देखें तो वाकई अफसोस होता है कि अब क्या अली गिलानी जो अपने वालिद साहब की कैंपेन कर रहा था, या यूसुफ रजा गिलानी साहब का जिनके वो साफ बता के गए, अभी हमारे कॉलर भी सब जानते हैं, क्या ये बेहतर है या इमरान खान बेहतर है? अभी भी अगर हम मुआवजा करें, मरियम साहिबा जिनकी कोई जायदाद नहीं थी वो बेहतर है या अभी भी इमरान खान बेहतर है? तो अब भी हम यही कहेंगे, जब इनका मुआवजा करेंगे इमरान खान से तो हम कहेंगे हाँ देखें यार दो इमरान ढाई खान साल में बेहतर। अभी भी क्या होता है, क्या होता है। लेकिन जब इमरान खान ही की अपने असूल देखें, उनका अपना मेयार एक सेट हुआ वो देखें, तो हम कहेंगे यार इमरान खान साहब कब आगाज करेंगे। इवन शेख रशीद ने वो तकरीर में कहा कि खान साहब ये 2.5 साल हो गए हमारे और इक्तदार का टाइम गुजरते देर नहीं लगती, तो कुछ करें। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे इमरान खान साहब से कि भाई आप कहते हैं कि अरबों डॉलर कर्जा लिया कर्जा लिया कर्जा लिया, एक बार आवाम के लिए तो कर्जा ले लें। पहले हुक्मरान तो कर्जा लेते थे अपने अपने बबलू पालने के लिए, भाई उन्होंने पाले, उनको निकाल सकते हो, उनको वापस घसीट सकते हो, पैसे वापस ला सकते हो, ले आना। लेकिन एक बार तो आवाम के लिए कर्जा ले लो कि जिनको अब कितनी महंगाई जो है वो अपने असल सरों के ऊपर से गुजर रही है। जी लगता ये भी है, देखें अगर उसूल की हम बात करें, वो ठीक है, इमरान खान साहब ने बहुत सारे वादे किए थे और उसके बाद यू टर्न लिए, उससे उनकी सियासी साख को शदीद नुकसान पहुंचा। इसमें मेरा और आपका तो कुछ नहीं गया। जो उन्होंने बातें की थी वो सब उसके ऊपर उनके जोक्स अपना बनते हैं और नुकसान। मीम्स बनती हैं। अपना किया उन्होंने, जो इनकी सियासी इतनी जद्दोजहद थी, मगर जी हाँ, लगता ये है कि उसको भी काम करने दिया नहीं जाता सही से। बिल्कुल सही। एक चांडियो साहब की बात सुन ले। चांडियो साहब आप हमारे साथ हैं लाड़काना जेल से, हाँ सर, कंफर्म करेंगे आप जेल से बात कर रहे हैं? लाड़काना जेल से लड़का ना जल से देख रहे भाई हैं क्या फिर कह रहे अब हैं सुभान अल्लाह, क्या बात है मेरा जेल से लाइव कॉल। मेरा अर्ज ये है कि ये सारे चोरों को छोड़ के जी सारों चोरों को छोड़ के जी जी सर, ये जो फौज थे, पाकिस्तान की फौज, जिससे जिससे हमारा यकीन है जी जी ISI और MP इनको आना चाहिए। जैसे पहले परवेज पूछे जेल, मुशर्रफ था, पूछे फारूक भाई जेल गए क्यों हैं? ऐसे आदमी हाँ नहीं आना वो उन्होंने चाहिए बताया जो था एक बार। इसके ऊपर अच्छा दाब ना, बताएं। लेकिन ये तो हम गरीबों को वैसे भी सही है सही है, आपका पॉइंट आ गया चांडियो साहब। और इनका मुझसे भाई बताया था इन्होंने गलत, इनके ऊपर FIR दर्ज है, कत्ल का मुकदमा पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कायम किया हुआ है। लेकिन जेल में होके भी इनको माशाल्लाह वो हकूक हैं कि जो बहुत से लोगों को बाहर नहीं है। तो ये भी लेकिन मेरे पाकिस्तान में ही ख्याल में, ऐसा चमत्कार होते हैं। जी हाँ, जदीद जो कंट्रीज कहलाती हैं उसमें जो प्रिजनर्स के हुकूक होते हैं मेरे ख्याल में उससे भी ज्यादा है, से भी ज्यादा देख ले, किसी मामले में उससे भी ज्यादा है। पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 है ऐसे नंबर वन है, मामलात मतलब में। एक तो होता है ना कि आप, जेल के मतलब एक तो होता है ना कि आप अपने घर वालों से चलने बात समझ में आती है, मतलब जी लाइव हाँ। प्रोग्राम के अंदर कॉल करें आप, वाह। और इसके लिए ये इन्होंने कोई मुफ्त में नहीं हुआ होगा, ये सारी अरेंजमेंट जो है, जैसे पता है वहां पर मुलाकात के लिए आम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। एक कदम कदम पे आपने कुछ देना दिलाना है तब कहीं जाके आप अपने वालदैन से बाल बच्चों से मुलाकात हो पाती है। तो इस किस्म की सहूलियात तो
حاصل کرنے کے لیے آپ کی پہنچ ہونا وہ کافی ایک ضروری ہے. تو ہمارے محترم چانڈیو صاحب ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ وہ ایسے کالر ہیں کہ جو ہمیں جیل سے کال کرتے ہیں، اور جس دن جیل سے ان کی کال آنا بند ہو گئی تو ویسے ہم تو ہمیں سمجھیں گے تو رہا ہو گئے افسوس ہوگا، لیکن ایک خوشی یہ ہوگی کہ شاید کہ رہا پاکستان ہو بہتر ہو جائے. یا تو رہا ہو جائے، باہر آگے کرے، گئے. بہت اچھی بات ہے. ہاں لیکن جیل سے کال آنا اور اس قسم کے معاملات ہونا اگر بند ہوئے تو تب کہیں جا ہاں کے یہ کچھ نہیں، معاملات صحیح ہوں گے. چانڈیو ہم تو صاحب سے ان کے عہد ساتھ لینا ہیں. ہوگا، جب آپ چھوٹیں گے تب بھی کال کریں گے نا، مطلب یہ اس کا عہد لینا ہوگا جی ان سے. بالکل بالکل بالکل. ہاں پھر تو ہم ویڈیو کال پہ ان کو لے لیں گے. السلام علیکم بٹ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی، آپ نجومی ہیں، آپ نے میں نے کیا تعارف کرنا ہے، آپ نے تعارف کرا دیا. بس ہم بھی عمل کرتے ہیں نا سر، ہمیں پتا ہوتا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا. ارے واہ واہ واہ، کیا بات. اور دوسری جی بات یہ چانڈی صاحب نے فون کیا ہے، دیکھیے میں نے ایک دفعہ پہلے یا ایک دفعہ پہلے شاید سنا ہو کہ جس نے جیل سے آپ مخاطب، آپ سے مخاطب یا جی جی ایک بار ہوئے تھے شاید جیلم سے یا میرپور سے کوئی. تو اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے کچھ کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جیل کے باہر آئیں گے تو بے پھر گناہ ہے یہ. بولی بولے نا، ضرور فون کرنا فاروق صاحب کو. انشاءاللہ انشاءاللہ. انہوں نے دعا کے لیے بھی کہا تھا اس دن مولانا صاحب آپ سے، نے کہا دیا ہے کہ اللہ سب دعا تعالیٰ کریں. پروردگار رحم کرے. انشاءاللہ سب سے بڑی انشاء چیز یہ ہے نا اللہ. کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. بالکل جی جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پر رحم کرے. انشاءاللہ. تو اینی وے فاروق کیا نام ہے آپ کا، آغا بھائی جو اس بندے کا نام ہے ٹھیک ہے. اور مسکراہٹ کے ساتھ خبریں پڑھ رہے تھے، اور آپ تبسم کر رہے تھے خبریں پڑھتے ہوئے بھی. تو دونوں کو میری طرف سے بہت بہت، فرینچ میں کہتے ہیں بون کوراج، اچھا ہمت میں اضافہ ہو، بہو کوراج. پڑھتے رہے. اور اب وہاں مجبوری طور پر بات کی، ہلکی پھلکی بات کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے. شکریہ تو شکریہ. بات یہ ہے کہ وطن عزیز میں سینٹ دیوان بالا کے صحابات مکمل ہو چکے ہیں، اور کچھ باقی جو ہے چیئرمین شپ کے لیے سلسلہ رہ گیا ہے، وہ بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. بات ان باتوں میں آپ کی گفتگو میں ذکر تھا، کیا کسی نے بدتمیزی کی، جوتا مارا، یہ کیا جی ہاں کیا. جی ہاں جی ہاں. یہ تو بس اس کی انتہا ہے نا. جواب میں انہوں نے ہمارے آغا صاحب نے کہا دیا کہ سیولائز بنے. فرینچ میں کہتے ہیں سیولیز دے، سیولائز بننا چاہیے انسان کو. کتنی دیتا وہ کب چاہتے رہے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے جتنے بھی یہ سیاست خود ساختہ سیاستدان آپس میں چپ کپ مارتے ہیں، اڑا مکھی اڑا مکھی جی جی چلتی جی ہے. جی جی ہاں. تو مجھے ہنسی آتی ہے ان پہ لوگوں پہ. ان کا کیا کردار ہے، ان کا کیا بہیو ہے کہ یہ لوگوں کو کیا سکھاتی ہیں ہم لوگوں کو. یہ خود نہیں سیکھے، ہم نے انہوں نے سکھانا ہے. تو جب عوام کیوں نہیں شعور ان کو آتا، اللہ تعالیٰ ان کو شعور عطا پائے کہ جب یہ آتے ہیں ہم الیکشن کے لیے یا کسی بات، تو ان کے آگے پیچھے ان کو پوچھتی ہے. وطن کے مفاد بس کو یہی ہے، اللہ کرے بیداری ہو ہماری قوم میں. مداری گھروں کا پیچھا نہیں چھوڑتے. صحیح ہے بٹ صاحب. روٹی کپڑا اور مکان کہ یہ پاکستانی قوم آزو زدہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو پورا کرے پلیز. صحیح دنیا بہت بھوکی مر رہی ہے. صحیح بٹ صاحب. آگے اذان کا ٹائم آ رہا ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب. میں چاہوں گا اگر کوئی ایک آدھ کالر اور آنا چاہے تو وہ آ جائے. مصطفی بھائی 8 مارچ پہ بھی تھوڑا خواتین کے حقوق جو ہیں، ویسے تو ایک پریزنٹر کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہے سارے دن ہی خواتین کے ہوتے ہیں، یہ کوئی 8 مارچ یوم خواتین منانے کا کوئی دن کوئی ضرورت تو نہیں تھی. تو یا تو پھر مردوں کو بھی جد و جہد کرنی چاہیے، وہ بھی اپنا کوئی دن منانے نہیں، ڈے رکھی جائے. دن منانے میں حرج نہیں ہے، مگر اس دن کا احیا کریں جس طرح قرآن و سنت اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمودات ہیں. جس طرح پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لکھا ہوا ہے، اس کی لاج رکھتے ہوئے جو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، جس طرح تعظیم دی ہے، ایک ماں کے روپ میں، ایک بیٹی کے روپ میں، ایک بیوی کے روپ میں، ایک بہن کے روپ میں، اس کا خیال کریں. یہ روڈ پہ دوپٹے پھینک کے ناچنا، یہ اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین سے بغاوت و غداری ہے. یہ عورت مارچ پر مطلب حقوق مانگنے میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ آپ حقوق نہ مانگیں، آپ مانگیں. ظلم ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ، بالکل صحیح بات ہے، یہ بات اس میں نہیں ہے. مگر یہ حقوق مانگنے کا طریقہ کون سا ہے کہ روڈ پہ جو ہے وہ کھلے سر جو ہے وہ آپ کیا ہو رہا ہے، مطلب میں کیا کہوں، اور کہنا بھی مصطفی نہیں بھائی چاہتا. میں تو سمجھتا ہوں عورتوں پہ جو ظلم ہوتا ہے اس میں 80% اس کے پیچھے ہاتھ بھی کسی عورت کا ہی ہوگا.
یعنی کوئی مرد اگر دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ بھی کسی عورت ہی کی وجہ سے ہو رہی ہے. ساز بھی کبھی عورت کی یا بہت ہی یا بلکہ بالکل صحیح. تو یہ معاملات واقعی ٹھیک ہے، عورتوں پہ کافی مسائل ہیں ہمارے معاشروں کے اندر، لیکن ڈیسنٹ طریقے سے حقوق کی بات کریں اس میں کوئی حرج جی نہیں ہاں. ہے. اور پہلے دن جب بیٹے اور بیٹی کی تمیز جو کرتی ہے وہ ماں سب سے پہلے اس کا آغاز میرے تو یہی جو مشاہدے میں آیا ہے کہ وہ بیٹے اور بیٹی میں تفریق جو، حالانکہ بیٹیاں والد کی زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہیں لیکن بیٹوں کو تھوڑی سی سپریورٹی دینے میں وہ ماں ہی ہے. جی ماں، بیٹا ہے سنبھل جائے گا ٹھیک ہے، اور بیٹے کو بچپن سے ہی وہ اگر بدتمیزی بھی کرے تو سب خیر ہے. تو یہ ساری گراؤنڈ ریالٹیز تھوڑی سی ہمیں. سلطانہ ڈاکو کو کس نے سلطانہ ڈاکو بنایا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے نا. یہ خود کہتا تھا جب وہ پہلا انڈا چوری کر کے لے کر آیا تھا تو اگر ماں اسی دن اس کی تنبیہ کرتی تو وہ یہ نہ کرتا. بہت ساری چیزیں جی ہاں، اس میں ہر پہلو پر بات ہو سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد قبلہ کیسے ہیں؟ جی مولا علی مدد. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں عظمت علی جعفری عرض کر رہا ہوں ریونڈ سے قبلہ. جی ماشاءاللہ جعفری صاحب، شکریہ سر، شکریہ. تو بھائی آپ کو اور مفتی صاحب کو پہلے تو سلام عرض کرتے ہیں. مہربانی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. اور دوسرا میں نے یہ عرض کی تھی جو آج کے وہ ہم نے دیکھا کہ خواتین ڈے کے حوالے سے. جی جی. تو قبلہ ایک طرف تو سوئٹزرلینڈ میں وہ خواتین جو ہے وہ اس چیز کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں کہ ہمیں جو دوپٹہ پہننے کی اجازت مل جائے. جی ہاں. اور یہ کیسا ہمارا اسلامی ملک ہے کہ جہاں پر خواتین نے اس چیز سے اور آزادی کیا لینی ہے کہ وہ سر سے دوپٹے ہی اتار کے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور آزادی کیا چاہیے انہیں؟ صحیح بات. اس بات پہ وہ تھوڑا سا غور کریں ہمارے خواتین بھی. بالکل صحیح. آزادی نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرا جنازہ کی رات کو اٹھے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. وہ تو آزادی کونین تھی. یہاں پر خواتین کا ہی دیکھ لیں، وہاں پہ جو سوئٹزرلینڈ کی خواتین ہیں وہ اس بات پہ اڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں چادر پہننے کی اجازت مل جائے. اور ہمارے ہاں اس بات پہ اڑی ہیں کہ ہم نے پہنی نہیں، بلکہ اکثریت نہیں ہے، یہ چند ایسی. بالکل صحیح. جعفر صاحب بہت شکریہ. پلانٹڈ لوگ ہیں. جی چند لوگ ہیں جو کہ یہی نا، حقوق کی آزادی الگ بات ہے، بے حیائی کرنے کی آزادی یہ تو مرد کو بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ بیرونی ایجنڈا ہے. یہ پاکستان کی ہماری خواتین نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی عکاس نہیں ہے. بے شک وہ پاکستانی نیشنلٹی ہولڈرز ہوں گی مگر پاکستانی عکاس اس معاشرے کی عکاسی نہیں کر رہے ہے ہی نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق نگر صاحب. جی وعلیکم السلام. بھائی کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی نجم گیلانی. نجم گیلانی صاحب. جی بسم اللہ صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آج صرف آپ کو حبیب جالب کے تھوڑے سے شعر سناؤں گا، دو تین منٹ دیجیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حبیب جالب کہتے ہیں کہ آپ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، واہ، مان لیجیے جناب دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں. پہلے غریب دیکھتے تھے، ہاں. اب عزت ماب دیکھتے ہیں. واہ واہ. بے ضمیروں کی راجنیتی میں، بے ضمیروں کی راجنیتی میں کیا وہ منصب احتساب دیکھتے ہیں. اور شیخ، باز، وزیر اور شاعر جہاں سب کچھ جناب دیکھتے ہیں. دور تھا انقلاب آتے تھے، آج کل انقلاب دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ دل کی باتیں حبیب جھوٹی ہیں، دل دکھانا خراب دیکھتے ہیں. واہ 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 واہ. کیا کہنے گیلان صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ. واقعی شعرا ہمارے یہ آپ نے شعر سنائے. منو بھائی احتساب سے متعلق بہت کچھ کہہ چکے کہ احتساب دے صاحب کمشنر صاحب بہادر کی پوچھ دے ہو نا، چوراں قاتلاں ڈاکواں کولوں، چوراں قاتلاں ڈاکواں بارے کی پوچھ دے ہو. کنج دسن گے جے دسن گے کنج وسن گے. اسی وہی عجیب و غریب انہوں نے یہ کہا کہ اگر بتا دیا تو یہ محلات، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی نا. تو میاں صاحب نے ایک بار کہا تھا نا کہ اگر میرے آمدنی سے زیادہ میرے وسائل یا ذرائع ہیں تو آپ کو کیا بھائی. تو یہ سب چیزیں، یہ سارے وسائل، یہ زرداری صاحب کا جو مال ہے وہ ناصر شاہ صاحب کی ٹیب میں بڑھا دوں گا، یہ سب ایک تھپڑ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر کہ ہم نے سیاست دانوں کو
वो देखिए वो तजारत कर रहे हैं, और हमारा वो इलेक्शन कमीशन जो है अब मुजाहरा बनता है ना। अब तो पीडीएम ने मुजाहरा किया था वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, ठीक है आपने कर दिया, अब तो पूरी कौम को बनता है कि वो मुजाहरा करे इलेक्शन कमीशन के सामने कि भाई आंखें खोलो कि अब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ, कर क्या रहे हो, सही बात, जी हाँ, जी हाँ। तो बिल्कुल सही वही बात। बात कि खवातीन के हकूक के हवाले से बात हुई, और एक और मुसीब भाई आगे हम्म, ज़ाहिर है 23 मार्च जब आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। जो एक नारा है उसका स्लोगन जो है 23 मार्च का, वो जारी कर दिया गया है, और इस बार 23 मार्च को परेड भी होगी, आईएसपीआर ने कहा है, और इंशाल्लाह। 26 मार्च को उनका लॉन्ग मार्च भी, अब देखिए क्या होता है। लेकिन 23 मार्च का जो नारा इशू हुआ है या जारी कर दिया गया वो है एक कौम एक मंजिल। तो नारा तो बड़ा खूबसूरत है हमारा, नारा बड़ा लेकिन हम खूबसूरत एक है। कौम, वो बहुत एक कौम काश हम बन जाएं, एक मामले में अपने मुफाद के लिए एक कौम बन जाएं। तो मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई कौम है, अपने अपने मुफादात की एक जंग है, और मंजिल जो है वो एक दिन किसी और की मंजिल है, टारगेट वो अपना ही उसकी तरफ जा रहा बिल्कुल है। ऐसे ही है। और जो नहीं, गरीब है असल में हमने बेचारा उसकी मंजिल क्या है, वो चंद रुपए, 70 तनख्वाह, आटा, रोटी, हम्म चावल। जी, जी, जी। हमने 70 सालों में लोगों को पाकिस्तानी बनाया ही नहीं ना। हमने सुबाइयत बढ़ाई, हमने फिरकवारियत बढ़ाई, हमने इन चीजों पे काम किया है ना। अगर इन सबको एक सब्ज हिलाली परचम के नीचे लाते तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। हिंदुस्तान में भी तो था, यहाँ से कई गुना ज्यादा मुख्तलिफ जबानें, मुख्तलिफ तहजीबें, मगर वो इस चीज में लाने में कामयाब हो गए। वहां पर एक हिंदुस्तानियत पहले मौजूद है। बहरहाल हमने पाकिस्तानियत हम्म, को बाला ताक रखा। हमारे यहाँ पार्टी के झंडे, हमारे यहाँ जबानों के झगड़े, ये हाकिम रहे हैं, इनका रंग गालिब रहा हम्म, है। अगर हम एक झंडे के नीचे आते, कौम बनते, तो उसमें क्या रिश्ता। अगर आप कोई और जबान बोल रहे हैं, तीसरा कुछ और बोल रहा है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, हमारी एक नेशनल जबान एग्जिस्ट करती है। चाइना में भी है, चाइना में भी सैकड़ों 2500 जबानें हैं, मगर उनकी एक जी, सरकारी जबान है और वो सब पहले चाइनीज हैं। तो ये हमने काम नहीं किया। असल में हमारे पास इर्द गिर्द में इतनी मजबूत मिसालें मौजूद हैं, हम उस तरफ तवज्जो नहीं करते। अब इस बिल्कुल तरह के सही। स्लोगन इजाद करते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या जी हाँ, फर्क पड़ता जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नकवी साहब जिंदाबाद। बड़ी देर कर दी, सिर्फ 2 मिनट है, आगे अजान है नकवी साहब, फिर ना मैं कहिएगा। फिर आप पढ़ने हम पे नाइट में इल्जाम तो लगाते हैं फिर कि धांधली कर दी हमने, हमने कोई धांधली नहीं करनी, आगे अच्छा अजान चलो है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही कह देता हूँ। मुझे आप, चलो मैं सवाल ही कर देता हूँ, बात तो बड़ी अच्छी करने वाली नहीं थी। नहीं करें, अभी 1 मिनट है। मुसीब भाई से सवाल ही करता हूँ। मुसीब भाई, जी जी, जब 20 एमपीए एमएलए निकाले थे इमरान खान ने पेशावर के चक्कर में, सही है। बड़े फखर से कहते हो कि हमने निकाल दिए थे। जी ये हाँ। कल जो 14 दूसरे एमएलए ने जो वोट डाले हैं, जिनको कहते हो ये बकाऊ माल थे और ये हम्म। बकाऊ है, आप इनको निकालते क्यों नहीं है? सही बात क्यों है। नहीं निकालते आप? क्या वजह है? ये घर में अगर आए है, बात आई है, अपने पे बात आई है, तो वो सादत अमीनी सारी निकल गई है। सच्ची इनको बात। क्यों आप रखा हुआ है अपने पास? क्यों नहीं निकालते इनको उनकी तरह, जैसे पहलों को निकाला नहीं वो था? खुद भी निकलना पड़ता है ना बकाऊ नकवी माल क्यों साहब, नहीं निकालते आप? इनको निकालें तो खुद कैसे रहें। तो मैं है। तो खुद कहाँ आएंगे इसलिए फिर। तो मैं इसलिए कहता हूं कि इस जी हाँ। पार्टी का नाम जो है ना, तरीके इस्तेमाल नहीं है। इस पार्टी का नाम है थूक चाट पार्टी। वाह, ये थूक के चटने वाली पार्टी है। ਤੇ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਐ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੇ। नहीं, इस तरह कोई नहीं ਇਹ ਤੇ हाँ, थूकता ਗਿਲਾਨੀ पीता कम अज ਸਾਹਿਬ कम ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। कम अज कम पाकिस्तानी तो बन ही जाएंगे ना। किसी ने नहीं कीता। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੈ ਹਾਲ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਰ नकवी साहब। हाँ, बड़ी मेहरबानी ये कौम नाज़रीन। बनती है। और अब अजान मगरिब का वक्त हो रहा है लंदन में, और अजान मगरिब के बाद क्योंकि 25 रजब का आगाज होगा यहाँ यूके में, ये पाकिस्तान में एक दिन का गैप अभी है, लेकिन 25 रजब मुनासबत है, शब शहादत होगी हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। और हम कोशिश करेंगे कि जाने कि आपकी सीरत पाक से वो क्या चाहते हैं अपने मुहिबान से, अपने मानने वालों से। तो आप भी आइएगा। तो